มันหลอกกันไม่ได้นี่ฉันจริงจังมาก ว่า ไม่ฉันหน้าแบบนี้เธอยังชอบฉันไหม ชอบคือแป๊บนึงนะ มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบนโลกใบนี้ที่ทำให้เธอเป็นหัวส้มได้เหรอ ถ้ามันมีได้เหตุการณ์ มันคือคำถามจากผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นแหละ ได้รับได้ชอบ อาจจะรู้สึกเหมือนอยู่กับซอฟต์เฟลตลอดเวลาแต่ว่าก็ได้ Babe, can I ask you a question? Yes, I still love you. Do you still? I still think you're pretty. I still think you're pretty. Would you still love me? I'll still love you even if you were a worm. Okay? I still love you. What if? I don't want to break up. I don't want to break up. But what if? Even I if you die? died, I will never find another love again. Okay? Okay. Okay. Paano kung pagising mo maging bulate ako? O, anong gagawin ko? Mamahalin mo pa ba ako? Oo naman. Kadiri ka naman, pati bulate mamahalin mo. Kaya di kita mapagkatiwalaan eh, pati bulate pinapatulan Walang mo. tamang sagot sa'yo, no? Pag ang sagot ko, hindi kita mamahalin kasi bulate ka na, magagalit ka naman. Bakit ako magagalit? Sinong matinong tao ang magmamahal ng bulate? Ikaw kung maging bulate ka, hindi ako magdadalawang isip na itapon ka sa lupa eh.